જો મિત્રો આ અમારા ગામનું જંગલ છે ના જંગલમાં બહુ જનાવર રહે છે જય માતાજી મિત્રો અમારા ગામમાં કટ થાય છે ને અમે પતંગ લૂંટાવ પતંગ જો પેલો જોબલી છે ફળફળી जय माताजी मित्रों हमारे गाँव में सारे जय माताजी मित्रों पतंग आ रहा है रे छोकरा जो डोर रहा है आ पतंग आई है तमे જોઈ લો આ જો આ છોકરાએ લૂંટી પતંગ જો આ છોકરાઓની પતંગ લૂંટી है आ पतंग चग रहा है तमे देख लो हेलो मित्रों देख लो हमारे गाँव में बधु देख लो सीधा हमारे गाँव में नदी होती आती तमे नदी जोई तो कमेंट लखो तमे नदी जोई तो तिरपाल लग जाए नदी बहुत दूर है तमने मैं एक मिनट बताता हूँ तमे देख लो वीडियो हाँ मित्रों देखो पतंग लूंटना इनके પતંગ લૂંટ્યો પેલા વાટાણા માણસો હી ઈવને અમારા હાથમાં પતંગ હું લૂંટ્યો લઈ લીધું બીજું પતંગ આપીને દોરો એને મારું લઈ લીધું મને થોડો કચરો આલે જો દેખો ને જોઈ લીધું કાળી કોઈ ઉતારા जय माताजी मित्रों अमे वही वीडियो पूरा करिए छे अभी मैं पतंग लूंटी है अने जो मित्रों एक पतंग लूंटी जा रहा है ये नाम पूछता है अपने चलो ये नाम पूछीने जी अंदर देखो मित्रों पतंग लूंटना जा रहा है एक नंबर ना लूंटन नहीं आई तब जो लो देख लो हमारे गमनी नदी जय माताजी मित्रों अमे वही वीडियो पूरा करिए छे।